বারাসাত নদিয়ার কৃষ্ণনগরগামী জাতীয় সড়কের হরিণঘাটা আয়েশপুর টোল প্লাজা আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ সূচনা হলো। এই টোল প্লাজা শুরু হতেই তৈরি হয় ব্যাপক যানজট। আজ প্রথম দিন বলেই সাময়িক সমস্যা সৃষ্টি হয়, তবে কয়েকদিনের মধ্যে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে দাবি টোল প্লাজার কর্তৃপক্ষের। তাদের দাবি এখনো বেশ কিছু কাজ অসমাপ্ত রয়েছে, খুব শীঘ্রই সেই সব কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে টোল প্লাজা চালু হতেই একাধিক যানবাহন চালকদের মুখ থেকে উঠে এলো বিভিন্ন কথা। ভালো হয়েছে, চালু হয়েছে, লেট হবে, এত সময় দিলি তো অনেক দেরি হবে। টোলটা তো এত দেরি হয় না, টোলটা তো এত দেরি হয় না, এত দেরি হলে টোলটা এবারে 3-4টে হবে, ওটার 4-5টা হবে, তারপর তো টোলটাই, কিন্তু টোলটা 60 দিতে জানে। তাহলে পরিকল্পনার ঘাটতি আছে, এখনো টোলটা সাইডে বাড়াচ্ছি হলুবাড়ে যেরকম টোলটা আছে, তোমার ডানকুনি যেরকম টোলটা আছে, ওই রকম টোলটা সাইডে না বাড়া দিয়ে যেরকম টোলটা আছে, গাড়ির তো দাম হবে, অতিরিক্ত দাম। তার মানে এখনো পরিকল্পনার কিছু অভাব আছে। হ্যাঁ। কি নাম আপনার? কোথা থেকে আসছেন? आज से टोल ओपनिंग हो गया है ना, और जो इतना भी व्हीकल वाला है उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि वो अपने फास्टैग में रिचार्ज करके आए, अगर पेनल्टी से बचना है। क्योंकि एनएचआई की गाइडलाइन है कि जिस गाड़ी में फास्टैग नहीं होगा, फास्टैग में बैलेंस नहीं होगा, तो उसको पेनल्टी अमाउंट देना होगा। तो आज से ये आएशपुर टोल प्लाजा ओपनिंग हो गया है 8 बजे से। तो जितना भी व्हीकल वाला है वो सब अपना गाड़ी में फास्टैग लगा के और बैलेंस डाल के ही टोल पे आए। বলছি कितना रुपया মানে টাকা ঠিক রাখা है? रुपया गाड़ी के पर्पस लगता है, कितना रुपये लगता है एक गाड़ी का? अगर कार है तो 105 है, एलसीवी है 160 है, उसी तरीके से हर व्हीकल का अलग अलग अमाउंट है। टू चक्का भी टैक्स देगा? 160। टू चक्का भी? बाइक को टैक्स लगता है? नहीं, बाइक को, ऑटो को कोई पैसा नहीं। ओपनिंग कौन मैंने क्या করলো? कौन आया था ओपनिंग करने के लिए? ओपनिंग करने के लिए एनएचआई के पीडी सर आए थे, डीएसपी सर आए थे, उन्होंने आके यहाँ पे चालू किया। आपका नाम? मेरा नाम पवन। आप कौन दायित्व है? आप यहाँ पे कौन सी डिपार्टमेंट है? मैं एज ए मैनेजर हूँ यहाँ, मैनेजर पोस्ट पे मैं रहता हूँ। जो देखा जाता है इधर का जो वीआईपी रोड है, ये आपका इधर से है क्या? वीआईपी रोड, वीआईपी जो रोड है वो वीआईपी के लिए अलग से हम साइड में सेटअप करेंगे। वीआईपी मूवमेंट जितना भी है उसको वहीं से निकालेंगे। एम्बुलेंस, वीआईपी, अदरवाइज जो अपनी बाइक हैं, ऑटो हैं, उनको सबसे अलग से एक लाइन देंगे। अभी तक है रोड? वो अभी है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा काम बाकी है, तो हो जाएगा। आपका नाम? पवन चौक। कौन से डिपार्टमेंट है? मैनेजर। टोल प्लाजा, आएशपुर टोल प्लाजा। और रोड का नाम क्या है? रोड का नेम क्या है? कंपनी का रोड है ये अपना कलकत्ता से दालकोला वाला। NH 31 जो पुराना था वो अभी नया 12 थैंक यू। পাইল স্টিল ফার্নিচার। আপনি কি স্বপ্নের বাড়ি তৈরি করেছেন কিন্তু ঘর সাজানো নিয়ে চিন্তিত? তবে আর চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। আজই আসুন পাইল স্টিল ফার্নিচারে। এখানে একই ছাদের নিচে পেয়ে যাবেন নিজস্ব কারখানায় তৈরি স্টিলের আলমারি, শোকেস, খাট, গদি, নিত্য নতুন বিভিন্ন ডিজাইনের সোফা, চেয়ার থেকে শুরু করে ঘর সাজানোর বিভিন্ন আসবাব। এছাড়াও পুরনো আলমারি এবং শোকেস রং এবং সারানো হয়। ঘরকে মনের মতো সাজাতে আপনাকে আসতেই হবে পাইল স্টিল ফার্নিচারে। পাইকারি দরে খুচরো বিক্রেতা। ঠিকানা একটাই, বীরেশ্বর কোল্ড স্টোরের সন্নিকটে, কতুলপুর মিলমোড়, বাঁকুড়া। যোগাযোগ করুন আমাদের এই নাম্বারে 9733175018।